Tunawasalimu mahali popote ambapo mnapatikana, wasikilizaji wapenzi wetu. Karibu katika kipindi hiki tuishi pamoja Nyiragongo, na kwa maribisimo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na shirika IFED ambayo inakuwa ni katika mradi Vivre Ensemble à Nyiragongo, tuishi pamoja Nyiragongo. Na hivi kabisa kwa siku ya leo nakuwa na mwaliko, siku peke yangu. Niliweza kumtembelea na pamoja naye tutazungumza kuhusu hii mradi Vivre Ensemble à Nyiragongo, tuishi pamoja tarafani Nyiragongo. Jambo baba. Jambo mama journaliste. Unaweza jitambulisha kwa wasikilizaji wetu? Mimi ni Bwana Moize Chiraliro wa Masonga. Niko mkubwa wa mradi tuishi pamoja tarafani Nyiragongo hapa ku IFED. Asante. Kama vile umeweza kusikiliza wapenda wasikilizaji, anakuwa ni ndugu Moize ambaye anakuwa chef de projet kunako shirika IFED katika hii mradi Vivre Ensemble Nyiragongo, tuishi pamoja Nyiragongo. Na tukiwa tunazungumzia mradi hii, unaweza kutufasiria kwa nini ilikuwa muhimu kuweza kulanse hii projet yenye inaelekea kabisa kuweza kuishi pamoja katika tarafa ya Nyiragongo? Asante sana kwa hiyo swali. Unajua kama Kongo imepita mushida nyingi, hasa hii jimbo letu la Kivu ya Kaskazini. Tuliangalia mkadre yetu ya kazi gisi tunatumika juu ya wamama na wavijana, tukaona kama shida ziko zingi kuangalia mambo ya kuishi pamoja ya mapendo na amani. Ndio maana tulipiganisha pamoja na benzetu bengine ya mashirika zingine, tukajaribu kupata msaada kutoka UNDP ama PNUD kusudi tufanye miradi nyingi za kusaidia watu, surtout wale wakimbizi na wale waliorudia katika miji zao, kuishi katika amani, usalama na kuepuka maafa zingine zingi za mizozo zinaweza jitokelea wakati huu. Asante. Na hasa unaweza kutuambia vision globale ya hii projet na kwa ni gani? Vision globale kabisa ni kusaidia ile kuishi pamoja bila ubaguzi, iwe ya kabila, iwe ya rangi, iwe ya dini, kusudi tuone namna gani tunaweza toka kipindi ya ukosefu wa usalama tuende kukipindi ya kujenga maendeleo kati ya miji zetu, asa surtout groupement mbili, hiyo ya Kibati na ya Buumba. Na wakati tunakuwa tukizungumzia kuishi pamoja kama vile ni jina ya muradi, tunakuwa tuna sous-entendre neno ambayo inasema amani. Sasa unaweza kutuambia wakati wanazungumzia amani, hiyo inamaanisha nini kwa community ya Nyiragongo? Inamaanisha mambo mingi sana kwa sudi. Tunajua sisi wote kama amani ndio msingi wa maendeleo. Kama hakuna amani, maendeleo haiwezi kuja. Na tena imeonekana kama wakongomani wote wa tarafa ya Nyiragongo walikuwa na hiyo uba ya kuona kama amani inaweza rejea mijijini mwao, na kuangalia namna gani wote wanaweza pangana pamoja kusudi ya kutumika pamoja juu ya maendeleo pole. Tunaita relèvement précoce, ni matarajio ya kutubeba ngambo ya amani ya kudumu na maendeleo ya kudumu. Lakini tunakuwa na swali lingine ambalo tunapenda kujua, ni tofauti gani ambayo natia kati ya amani na kuishi pamoja? Kuishi pamoja ni kitengo ya amani. Tukianzia kuyo masikilizano, hiyo kupendana, kupiganisha ubaguzi, kutenga ujeuri, tunaenda kwa amani. Sasa inatulomba tuishi kwanza pamoja,
mtu asijiangalie mwenyewe, tuangalie ujamii, tuangalie mashirika zetu, kusudi tuone namna gani kila mtu anaweza kuwa ambasada wa amani, na hiyo amani tuikamilishe kwa kinguvu. Asante kabisa wapendwa wasikilizaji wetu, ikiwa ni muda huu ndio umeweza kutoshikilia. Ni kipindi tuishi pamoja Nyiragongo, kipindi ambacho naletwa kwako na shirika IFED katika mradi tuishi pamoja Nyiragongo. Na siku ya leo tunakuwa tunazungumzia mradi hiyo, kwa nini ilipelekwa huko Nyiragongo, na nakuwa naye chef de projet ambaye anasimamia mradi hiyo, mradi ambao unakuwa ukitekelezwa Kibati na Buumba. Sasa wapendwa wasikilizaji wetu, kama unakuwa na maoni, pendekezo ama swali, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hii, nasi tutapokea ujumbe wako na tutaweza kutonia jibu ikiwa ni swali. Ukiwa na swali, pendekezo ama ulizo, waweza kutuandikia ama kupiga simu kwenye namba 0986470445 0986470445, yani 09 86 47 04 45 09 86 47 04 45. Nikirejea kwako chef de projet, unaweza ukatueleze kwa nini cohesion sociale iko ya muhimu sana mu contexte niko marqué na ma conflit saksi Buumba na Kibati, ambako kuna population yenye ilikuwa déplacée na imerudia. Ni ya muhimu sana hiyo cohesion sociale iwe kusudi tunakutana kategori za watu mingi. Kuna hao wa déplacé, kuna hao wa retourner, kuna hao wenyewe wa kutokaka wangali pale, kuna hao wa vulnerable, kuko tena vikundi mbalimbali sawa wa population autochtone. Inaomba watu wote watumike pamoja kusudi hiyo cohesion sociale iwe sawa vile msingi ya kuangalia namna gani watu wanaweza ishi pamoja kwa amani vijijini vyao. Na tulitia mkazo sana kwa wamama na vijana, kwa sababu tumeona kama ndio watu wanaweza beba habari ya amani na kusikilizwa kwa jumla kati ya majamaa na mavilaje zao mbalimbali. Na hasa namna gani kuishi pamoja inaweza changia kuharifu ama kuprevenir ma conflit ama mizozo ndani ya community? Tumetumika sana surtout mambo ya kuchunguza sana, tunaita analyse profonde ya makoze ya mizozo, ya viini vya mizozo ndani ya hiyo groupment mbili. Na watu wametuelezea kama kuna shida fulani, kuangalia mambo ya shamba, mambo ya ufugaji, mambo ya udongo, mambo ya uongozi, mambo ya tena mnajua kama tuko pembeni ya nchi fulani Uganda na Rwanda, kuna mashida fulani zinayozorotesha hiyo kuishi pamoja kati ya wakaaji wa hiyo groupment mbili. Ndio maana tulianza kutumika nao kwa jua hiyo viini ni gani na namna gani tunaweza fanya kusudi ya kuepuka, c'est-à-dire prévenir ou bien réduire les conflits, na namna gani kama hiyo mzozo inakuja tunaweza kuitatua, gérer et résoudre durablement les conflits. Ndio step 3 hiyo tumefanya. Ya kwanza ni kujua viini vya hiyo mizozo ni nini, namna gani tunaweza ziepuka, le prevenir, na namna gani tunaweza kuzitatua kati ya amani na isikree zingine mizozo. Nasikia unasema kama projet na cible beaucoup plus wanawake na vijana, ni kwa nini? Tumeona kama wamama wiko na hiyo uwezo ya kutransmettre kupana habari meme à travers les générations, na tena wamama walikuwa
watu walikuwa oublié, wanasaulika ma programme ya prise de décision au niveau local. Hasa na vijana pia surtout vijana wa nzito wa fie na wakuwa wanatiliwa katika kazi mainitiative za amani na za kuleta maendeleo mjijini. Alafu tukasema tutumike na hiyo kategori juu ya kuona namna gani nao wanaweza jiimpliquer de façon durable juu ya hiyo mambo ya amani na maendeleo. Tunayo mradi hiyo mmeweza kuitekeleza, lakini hatujui mlianza lini na wakati ambapo mlianza hadi sasa ni maaktivite gani ambazo mmewahi kufanya kwa ajili ya kurenforcer hiyo amani na hiyo cohesion sociale? Mradi ilianza mwezi wa 10, itaisha mwezi wa 3. Mradi inapangiliwa juu ya miezi 6. Kwa leo Novembre mwezi wa 11 mwaka jana ndio tulianza na activite ya kwanza. Ilikuwa kabisa kusisimua hizo makikundi za amani na usiliano, comité de paix et de médiation zinazotumika mwizo groupement mbili. Kisha kufatana tukaenda na saidia kurenforcer makapasite zao mambo ya mediation communautaire. Kisha pale tukaenda tena mwiyo step ya kwanza, phase ya kwanza, tukaenda na renforcer makapasite ya wamama, wa vijana, mastructure fulani ya shirika za raia, wa leader, watu wa masheferi, watu wa makanisa, kusudi nao wawe na hiyo uwezo ya kuweza kutatua mizozo na kumobilize komunote yote kusudi watu waishi kwa amani. Hiyo kipindi ya kwanza deja tuishaimaliza, tulijikaza atteindre sawa watu 571. Ya kufata sasa ni kampani mnene sana ya uhimizaji wa kijamii juu ya kuishi pamoja, kuepuka neno za ubaguzi, le discours de la haine, na kutia vijana katika miradi fulani kusudi mnajua amani inaenda na maendeleo. Tunapangilia miradi ndogo juu ya wamama na juu ya vijana kusudi wawe na uwezo ya kuishi bila mashaka fulani ya povrete. Na wakati ambapo mradi itafikia mwisho wake, hivyo nasema inakaribia mwisho, ni changement gani ambayo mnaespere kuona kwa communauté mwisho hii projet? Tuko katikati, tumefanya evaluation ya katikati, evaluation de mi-parcours. Imeonesha kama kwa jumla watu wanafurahi kuona hiyo mradi inasaidia watu waikae pamoja, wazungumuze, watatue mizozo zenye zilikuwa identifie na kupunguza hiyo level ya violence ku niveau ya makomunote. Na tena kuchanga, hatuko sisi wenyewe, kuna wenzetu wa shirika mbalimbali nao wanatumika mambo ya kupana manyumba, kutia matala, kupatia wamama mikopo kidogo kusudi hiyo package yote isaidie kuboresha amani ya kudumu katika territoire ya Nyiragongo. Lakini tunajua kama etat d'esprit iko tayari, watu wote wapendi tena wakimbie kesho ou bien kesho yake tukutanane mu makembi, tuishi mu maisha ya mateso. Watu wote wana accompagner hii projet na benzetu mashirika fulani zinaoaminiwa na PNUD juu tuone kama
tunaweza tia hiyo msingi wa kukaza juu ya amani na maendeleo tarafani Nyiragongo. Tukiwa tunaendelea kabisa, eske mshawahi kupata maalama wala masinya ziko positif au matemoignage zinaonyesha kama projet imeanza kuzaa matunda? Ndiyo, ya kwanza ni kuangalia kama namba za mizozo zimeshuka. Ukifanya comparaison na saa tulianzaka, imeshuka. Il y a une réduction sensible de nombre de cas de conflits enregistrés depuis tulianza hii mzozo, na tena makonflit zenye walikuwa wanatrete walijikaza. Wenzetu tunatumika nabo mashirika za amani na mediation, wamejikaza kuzitatua avec ile expertise yenye inaombwa kusudi kesho zisigwe tena zitulete mizozo fulani. Nina ma PV fulani za conciliation zenye walitutumia, zinaonesha kama watu wote wanajitayarisha na wanatumika kusudi amani irejee katika tarafani Nyiragongo. Na pia tunaona kama wenzetu wa partners wa shirika za kiraia wanatusaidia sana kufanya ile mobilization kwa ngazi zote kusudi habari ya amani na maendeleo ifikie watu wote mu tarafa ya Nyiragongo. Na tukiwa tunaelekea kabisa mwisho, unaweza tuambia ni namna gani communauté inaweza kufanya ili jiapproprier hii projet na ili kwamba impact ziendelee kuonekana? Ni kusema kama projet kwanza ni yao, haiko yetu au ya UNDP. Ni muradi yao. Kila siku tunasumulia, tunawaonesha na wasiwe na haraka. Mambo ya amani inaendaka pole pole, haionekanake, iko imaterial. Nimesumulia hata na wakubwa, nimewaelezea kama muradi ya amani ni processes, haiko leo njo utaona ma resultat concret. Kusudi tunatumika sana juu ya kuchange minds, maakili za watu, comportement za watu, matabia za watu katika societe, kusudi kesho au kesho yake shie wote tukienda njia moya, tutaona kama tutafikia kwa hiyo ma resultat zenye shie wote tunapenda. Communauté ya Buumba ya Kibati zinatushika, tunaenda nazo pamoja na mashirika za kiraia kusudi tuone kama ile amani itakuwa kabisa imekazwa katika hizo groupement mbili. Ni muradi ya communauté, kama tutakuwa ikishaisha au wataendelesha na mapangilio kusudi au waendeleshe muradi kama kawaida. Na kwa mwisho, kwa kumaliza kipindi, basi ni ujumbe gani ambayo una adrese kwa habitant wa Nyiragongo kuhusu ile ambayo inahusu amani na kuishi pamoja? Ujumbe ni kuwalomba kila mtu awe ambassador wa amani mkazi yake, mujamaa, kama ni kumasomo, kama ni kukanisa. Hatupendi tena turudilie hiyo mateso ya ukimbizi, turudilie mateso ya kupigana vya makabila na vitu fulani. Kila mkaaji wa Nyiragongo, surtout au wetu wa Buumba na Kibati, tunawasihi kabisa kila mtu atie mu roho yake na mwakili yake kama ajue kama amani, hakuna maisha bila amani, na tuyue kuishi pamoja na wengine, isifuatane na rangi ya mwili, ubien ukabila, ubien mambo ingine, ubien nationalite. Kwa mfano, tuko kumupaka, tunajua kama mpaka kuna kwa mizozo, lakini tunaweza utilize hiyo mizozo sawa ma opportunité kusudi tufanye hiyo tunaita transformation des conflits. Tutatue mizozo, lakini hiyo mizozo igeuke kwetu sawa baraka ya kujenga amani ya kudumu na maendeleo ya kudumu. Haya kabisa, wakumbushe tena wa auditeur jina yako na wapi unatumikia na unakuwa nani nafasi hiyo?
Okay, jina yangu Moise Chira Masonga, nashimamia muradi tuishi pamoja kwa amani territoire ya Nyiragongo. Natumika kushirika inayoitwa IFED, Initiative des Femmes Entrepreneurs pour le Développement Durable, muungano ya wanawake kwa ajili ya maendeleo ya kudumu. Asante. Asante sana wapenda wasikilizaji wetu, ni hivi ndivyo tunakuwa tukikomesha kipindi hiki tuishi pamoja. Nilikuwa Marie Bisimwa pamoja nawe kwa utangazaji. Tukutane tena siku nyingine.